N for A. Nest. Nest. Mhm. O for juice. Orange. Orange for orange. For P. P. Ano yung P? Ano yun? A. Pear. Pear. P. Picture. Q. Okay. Cute. Tapos na. Diyos mo yung marmara. Ano pa? Next. Anong Rivera. letter yan? Ano yan? Rivera. Rivera, apelido mo. Pero letter R. R. Ano yung flowers na yan? Laman. Halaman. Rose. Rose. Okay. Rose. Nakasan mo para marinig ni Daddy. Rose. Rose. R for rose. Next. S. Yes. S. S for Sunday. Sunday. Sun. S for sun. Araw. Si Sun. Sunday. Okay. Ano? Anong letter yan? Uy, lututin na. Okay. Dali na yung letter na sa kabila. Ang dami mo nakikita, anak ko. Ito muna, ano na next na sa letter S? Ano yan? Ano yan? Ella. Mali. Letter T. T for tiger. Tiger. Ulit, anong letter yan? Tiger. Tiger yan. Pero letter, ano to? P. Okay, next. Umbrella. Umbrella. Anong letter yan? Sopa. Yung siopaw. U. You dapat that. U for umbrella. One. Next. Ano yung next na dyan? Dali na. Pakita mo kay mami. Y. Y ba yan? Hindi V. Lasa Letter V. puntot. Ano yung V? For vegetables. Work ko. Dali na. B. V. For vegetables. B. For twenty. Sit properly. Dali na. Next. Anong letter na yung next? Malalagpasan ka. Puro kalokohan. Bala ka sumuka kay Daddy. You or what? That bar is Di lapit pa. Hindi tayo next level.